हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु सूर्य आपको स्वागत करुच्ची आपण प्रिय चैनल आमरी ओडिशा को। फ्रेंड्स, प्रथमे आपन को नववर्षर हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। फ्रेंड्स, गत वीडियो आपन देखैतिली किभଳି आपण माने ऑनलाइन रे लर्निंग लाइसेंस में आवेदन करि परिबे। जदि आपन से वीडियो देखिना ताहले वीडियो रो आई बटन रे आपन क्लिक करंतु, आपन से पूर्व वीडियो लिंक पाइ जिवे। नहले वीडियो डिस्क्रिप्शन मध्ये से लिंक दे दिबे, आपन जे प्रथम से वीडियो देखंतु त जहा द्वारा आपन जानि परिबे कि आपन किभଳି ऑनलाइन रे लर्निंग लाइसेंस में आवेदन करि परिबे। आज आपको जनइबी किभଳି आपण माने लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कला परे तार एग्जामटा ऑनलाइन देबे आ तापे किभଳି प्रिपरेशन करिवे, जहाँ फल आपण माने एकाथरे पास हो पारिबे। जदि आपण वीडियो भल लागियो प्लीज वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे, बेल आइकन प्रेस करिवे, जहाँ द्वारा आपण माने एही बडी वीडियो नोटिफिकेशन प्रथमे पाई परिबे। आ आपण प्रथम कहि दोची वीडियो बिल्कुल आपण स्किप करिवे। जदि आपण स्किप कले ताल होते किछि इंपोर्टेंट स्टेप मिस करिवे, जहाँ द्वारा आपण एग्जाम रे फेल हो पारंती। तो से अनुरोध कर वीडियो बिल्कुल स्किप शेष देखूँ, जहाँ द्वारा आप एग्जाम एकाथरे पास करेंगे। देखो फ्रेंड्स, एग्जाम देवा पूर्व आप प्रथम निजर तार वीडियो ट्यूटोरियल देखा पड़ो। देखो से प्रथम निजर आप्लिकेशन स्टाटस आप चेक करा पड़ो। निजर आप्लिकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर आपंकर आप्लिकेशन पेज ओपन हो जहाँ पेंडिंग से शो कर। देखो तले जो ऑप्शन लिखाई देखी दूसरी वाच ऑन रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल इज मैंडेटरी, क्लिक योर। मुझे मार्क कर ठीक से क्लिक योर पर क्लिक करेंगे। क्लिक योर क्लिक कलापर आपको नेक्स्ट पेज को नहीं जो पुणी थे निजर आप्लिकेशन नंबर और निज डेट ऑफ बर्थ एंटर करी पुणी थे कैप्चा वेरीफाई कले सबमिट बटन क्लिक करने पड़ो। देखो तापर आप मोबाइल को ओटीपी जीव, ओटीपी देलापर पुणी थे लैंग्वेज चूज कर दिन सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। देखो आप सामने वीडियो पेज ओपन हो जो देखो यूट्यूब सिंबल अच्छी आप तार पर क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर आप सामने वीडियोटा ओपन हो। देखो वीडियोटा को 30 मिनट भितर आपको हिसाब से सरिया पड़ो जो वीडियोटा को। तो आपको मझे स्किप करें, कंटिन्यूस देखा पड़ो। आउ देखो ये छोट स्क्रीन अच्छी बड़ स्क्रीन कर देखिपारे। और देखो 12 मिनट वीडियोटा अच्छी ताको बिल्कुल आप माने कंटिन्यूस देखा पड़ो। जब पॉज कर कि आप काटी दौरान ताहले आप पुणी थे आपको पूरा स्टार्टिंग देखा पड़ो। तो आप अनुरोध कर वीडियो को बिल्कुल स्किप न करी शेष भलसे देखूँ। ये बहुत सारा इनफर्मेशन रहा केमती एग्जाम क्वेश्चन आसे सब ये वीडियो ही क्वेश्चन आसो आपको। तो सब सिंबल सब अच्छी रोड सेफ्टी सब जना जाए नियम ट्रैफिक नियम से जनई। जदि आप किसी स्किप करेंगे ताहले आपको पुणी थे वीडियो देखा पड़ो और एग्जाम आप फेल हो। तो आप पूरा देखिए, देखला आप ऑटोमेटिक शो कर कि आप वीडियो सक्सेसफुल आप देखी सारी। तो आप नेक्स्ट एग्जाम एलिजिबल अटंती। तो ये चलो जाना किभଳି आपने ऑनलाइन रे एग्जाम दे पारे। जो लिखे जो ऑप्शनटा ऑनलाइन एलएल टेस्ट लिखाई मुझे मार्क करेंगे। आप तार उपर क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर आप निजर एलएल एप्लिकेशन नंबर जो आसो देते देन कैप्चा दे सबमिट बटन उपर क्लिक करेंगे। देखो फ्रेंड्स, बर्तमान जो एग्जामटा बर्तमान आप मोबाइल दे पारे से आपको पीसी ना लैपटॉप दरकार पड़ो। जो लिखाई देखो क्लिक हियर टू डाउनलोड स्मार्ट लॉक मुझे मार्क कर क्लिक कलापर गोटे आप्लिकेसन आप पीसी लैपटॉप रे डाउनलोड हो। डाउनलोड होगा इंस्टॉल करा पड़ो। इंस्टॉल कलापर ही आप एग्जाम में बसी पारे, ना आप ऑनलाइन एग्जाम दे पारे ना। कारण से पूरा फेसियल एक्सप्रेशन को आप मॉनिटर कर। जब आप चीटिंग कर सी आपको कैप्चर कर एग्जाम आपको फेल करदेव। तो आप चीटिंग करेंगे ना, पूरा आप फेसटा कैमरा सामने रहा दरकार, ना आप एग्जाम फेल हो। देखो डाउनलोड हो सारापर आप तार क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर आप नेक्स्ट करेंगे देन इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल ये आप इंस्टॉल होगा आपको पीसी से शो कर जो इंस्टॉल है। देन आपको क्लिक कर ओपन करा पड़ो। ओपन कलापर पुणी थे आप जो परिवहन वेबसाइट को जी से गलापर से ऑटोमेटिक पेज तार सिंक्रोनाइज हो। देन आप पुणी निजर आप्लिकेशन नंबर आउ निजर ओटीपी दे लॉगिन करा पड़ो। आउ थे देखो पुणी थे निजर एलएल एप्लिकेशन नंबर ता सागर कैप्चा नंबर कैप्चा कोड एंटर कलापर सबमिट बटन उपर क्लिक करी। आठी प्लीज एंटर करेक्ट एप्लिकेशन नंबर लिखाई आप भूल एप्लिकेशन नंबर देवे ना आपंकर एग्जाम एग्जाम आप देपारे ना। तो आप ठीक से एप्लिकेशन एंटर करेंगे देन कैप्चा एंटर करेंगे देन सबमिट बटन उपर क्लिक करेंगे। देखो बर्तमान आपको से एप्लिकेशन ओपन करा पड़ो। जदि ना तो आप स्मार्ट लॉक सर्च करके ओपन उपर क्लिक कले आप ओपन हो। देन आप रन करा पड़ो। रन कलापर से पैरेलली आप एप्लिकेशन आ वेबसाइट सांगे सांगे रन हम। तापर देखो आसी जो लिखाई PBOX लिखाई यहाँ हूँ एप्लिकेशनटा सब सिंक्रोनाइज हो धीरे धीरे। तापर आप सामने एप्लिकेशन पेज ओपन हो। देखो ये कोड चलो किसी समय पर ऑटोमेटिक आप एप्लिकेशन ओपन हो। देखो तापर आप आउ थे निजर आप्लिकेशन नंबर सेम प्रोसेस जाकि मेन पेज रे कैप्चा दे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। देखो बर्तमान आप आसीज कि किभଳି आपने ऑथेंटिकेट फास्ट करा पड़ो। निजर डेट ऑफ बर्थ देवे आउ पासवर्ड आप रिसेंट कले आप मोबाइल को पासवर्डटा जीव से एंटर करेंगे। देन आसो आपंकर जो आप फेसियल जो अच्छी कैमरा सामने आसो वेब कैमरा ऑन करा पड़ो।
ଆପଣ ଫେସ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ ସେ କରିବେ ଲେଖିବ ରିଏଲ୍ ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଫେକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ହେଉନି ତାହେଲେ ଭଲସେ ଆପଣ ଫେସ୍ ପାଖକୁ ଯାଇ କ୍ଲୋଜ୍ କରି ଦେଖେଇବେ ଆପଣ ସି ଯେମିତି ଲେଖା ହେବ ରିଏଲ୍ ଆସୁଛି ବାରମ୍ବାର ଚେକ୍ କରିବ ତାପରେ ଆସିବ ଆଇ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଇ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ କରିବେ ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଖିବେ ତ ଆସିବ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଫେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ସ୍ମାଇଲ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଆପଣ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫେସ୍ କରିବା ପରେ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲେ ତ এইভাবে সি যা লিখিব সে সামনে আপনার সামনে সেমতি ফেস আপনার করা পড়ব কিছু সময় পরে দেখবে আপনার আই ব্লিঙ্ক আসব তাকে করা পড়ব এমতি বহু সারা স্টেপ মানে আপনার এক্সাম নেলা পরে সি ক্যামেরা দেন আসব অথেন্টিকেসন অপসন লেখা হয়েছি সেটা এনাবল হয়ে যাব তো আপনার তার ক্লিক কলে সি আপনার প্রোসিড বটন পাই আসব ওয়ান্স অথেন্টিকেসন সকসেসফুল হলা পরে আপনার প্রোসিড বটন ক্লিক করে বর্তমান এটা ডিজেবল অছি সকসেসফুল অথেন্টিকেসন হলা পরে সেটা এনাবল হয়ে যাব দেখুন বর্তমান আমার ফেসটা সকসেসফুলি এনাবল হয়ে যাই দেন প্রোসিড উপরে ক্লিক করিমু তারপর নিজকে সেভ করে পাসওয়ার্ডটা সেভ করদেবে দেন নিজের ল্যাঙ্গুয়েজ আপনার কোন ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সাম সেটা চুজ করবে তারপর নিজের পিনকোড যেটা সেইটা আপনার চুজ করে দেন কন্টিন্যু বটন উপরে ক্লিক করবে ক্লিক কলাপরে আপনার সামনে এক্সামিনেসন উইন্ডো ওপন হয়ে যাব যেটি আপনার কোশ্চিন গোटे স্টার্ট হব দেখুন কন্টিন্যু বটন ক্লিক করবে আপনার অথেন্টিকেসন পুনঃ হব দেন আসিব আলাউ করা মাইক্রোফোনটা যদি আপনার কথা হবে কথা রেকর্ডিং করব তো সেই সেই রুমে যদি আউ কেউ কহবে কথা হেবেনি নহলে একা হি আপনার এক্সাম দিও নহলে আপনার ডিসকোয়ালিফাই করদেবে দেখুন আপনার আসব কোশ্চিন আসব 20 সেকেন্ড পাই 20 সেকেন্ড ভিতরে আপনার আনসর টিক লেখাই 1 2 3 লেখাই আপনার টিক মারি দেন কনফর্ম বটন উপরে ক্লিক করা পড়ব কনফর্ম বটন ক্লিক নকলে আপনার সেই এক্সামটা কাউন্ট হবনি তো সেইভাবে আপনার এইভাবে আপনার কোশ্চিন আসছে বারম্বার কোশ্চিন আসব তো আপনার 20টা কোশ্চিন আসব তো 20টা কোশ্চিন নিহতি আপনার 10টা আনসর ঠিক কলে হি আপনার পাস হয়ে পারে তো দেখুন এখানে আপনার সামনে যে কোশ্চিন আসছে যেমন আপনার দেখিপারে দ সাইন্স রিপ্রেজেন্টস কোণ এইটা সেটা আপনার যে পড়িথেবে নহলে সে ভিডিও আপনার দেখাইব কিভাবে আপনার মানে তাকে সবু যাক ঠিক সে মনে রাখিথেবে নহলে ভিডিও বারম্বার দেখিপারে আপনার রিপিট করে দেখিপারে দেখলা পরে এটি এক্সাম আপনার ইজি হয়ে যাবে আপনার কোশ্চিন এইভাবে আপনার সাথে আসব আপনার এই কোশ্চিনটাকে টিক মারি দেন কনফর্ম বটন উপরে ক্লিক করবে এইভাবে গোटे পরে গোटे আপনার কোশ্চিন আসি চালিব তো আপনার সব কোশ্চিন দেলা পরে আপনার এক্সামে ইজিলি পাস করে পারিবে পুরা পুরা 100% আপনার ঠিক করা পড়ব যদি কিছু ভুল হচ্ছে তো আপনার ছাড় দিও বট চেষ্টা করুন মিনিমম 15টা কোশ্চিন 20টা কোশ্চিন রু আনসর দেওয়া যদি আপনার 15টা কোশ্চিন আছে তাহলে 9টা কোশ্চিন আপনার আনসর দেওয়ার চেষ্টা করুন আটলিস্ট ঠিক করা নহলে আপনার এক্সাম ফেল হয়ে যাব তা সাথে আপনার যে চিটিং করছেন দেখুন ক্যামেরা আপনার উপর অবজর্ভ করছি যদি কি চিটিং করছেন তাহলে আপনার মধ্যে ফেল করদেব আপনার পূর্ব ইন্ডিকেসন আসব ওয়ার্নিং আসব তো আপনার দেখি সেটি বুঝি যাতে কি সে ক্যামেরা আপনার অবজর্ভ করছি তো আপনার সেই জিনিস ছাড়ি দিও যদি আপনার সে ন ছাড়িয়ে চিটিং ন ছাড়িয়ে তাহলে আপনার সে ফেল করদেব দেখুন এইভাবে সব কোশ্চিন আসে আপনার বর্তমান কোশ্চিন আপনার দেখছি আপনার যে তো কোশ্চিন আপনার ভালসে পড়ন্তু নহলে মোর কোশ্চিনর পিডিএফটা মোর ভিডিও ডেসক্রিপশন আপনার দিয়ে দেবে আপনার ক্লিক কলে মধ্যে আপনার দেখিপারে কোণ কোণ কোশ্চিন সব আসে এক্সাম নর্মালি আউ নহলে মোর টেলিগ্রাম চ্যানেল আপনার দিয়ে দেবে সেটি মধ্যে আপনার পিডিএফ ডাউনলোড করে কোশ্চিন পড়িকি এক্সাম ইজিলি দিয়ে পাস করে দেখুন ফ্রেন্ডস আপনার যদি কোশ্চিন আনসর মিনিমম ক্রাইটেরিয়া উপর ঠিক করবে তাহলে সেটা অটোমেটিক আপনার শো করব कि আপনার পাস হয়ে পাস টিক মারা যাবে ফেল কু টিক মারিবনি যদি ফেল ঠিক মারলে তো আপনার ফেল অনেক যদি পাস ঠিক মারলে তাহলে আপনার পাস যদি পাস ওয়ান্স হয়ে গলা পরে আপনার কিছু সময় পরে আপনার মেসেজ আসব আপনার সকসেসফুলি পাস হয়ে গলা তো আপনার যাই নিজের এলএল অনলাইন ডাউনলোড করে দেখুন তো আউট ইম্পর্টেন্ট কথা আপনার কहीदे ওয়ান্স আপনার এলএল ডাউনলোড কলাपर जो गाड़ी आप चलेबे से गाड़ी में आप लाल कलर सेलोटेप हो जो एल लिखिदेवे आ जार लाइसेंस थी तांकु सांगरे नहीं आप ड्राइव करेंगे एका ड्राइव कले आप चालान कटो तो आप ध्यान रखिए आउ फ्रेंड्स जो एग्जाम जो क्वेश्चन जो अच्छी तार क्वेश्चन बैंक लिंकटा मो वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको देदेवी आ मोर टेलीग्राम चैनल आप देदेवी तो आप डायरेक्ट आप क्लिक कर पढ़ी पारे जहाँद्वारा आप एग्जाम एकाथरे क्लियर करेंगे सो फ्रेंड्स आशा करुँची जो इनफर्मेशन देती आप संतुष्ट सो प्लीज मो वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे ता साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे जहाँद्वारा आपने भल भल वीडियो नोटिफिकेशन प्रथम पाइपर पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय जय हिंद एंड जय भारत।